Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha Imam mangaramo tiak ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huria nahina holongan itu hatta Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita. Lau selamat hari Paskah ma dihita. Yakin upasatami secara resmi eskani opui eforus selamat mak di huriatah KBP Immanuel moliate mak di tuhata atong tapara di maruhata rap mahita tumangi hokata ni dibata evangelium di minggu tasadarion natar surat di buku panurirang Yesaya bidu 55 ayat sada sahat rodi ayat 5 songonon manatar surat disi. O sudehamu akana mauas romahamu tu aikon jalahamu akana somarhepeng romahamu manuhor mamonggoli dohot mangaton sai romahamu manuhor anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhor buasa tu madasi kepeng hamu tuna so tau hangulu honoton jalan nani omomuna tuhor ni naso tau pasona kamu sai tang yoh kamu maahu asa panganon muna nataboi jala bosuran rohamuna di tabo-tabo tareho kamu ma pinggol muna jala romahamu tuahu tanyo kamu ma asa mangolu todi munai jadi bahenok kumatuhamu padan saleleng-leleng na ima padan parasian nasi tongani tu si Daud naso tupamuba idama si tidang itu akabang so ibana hurehon bahen partugi dohot silehon patik tu akabangso idama bangso naso tu tinadam hian ikon jowo mudo jala bangso naso tumadaho ro manaho piho alani Jahoba de batam dohot alani nabadiani Israel ainunga marmuliaho dibahin ido sahatna kuria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus hata napinasahat ni panurirang Yesayaon songon penyambung lidah ni debata panurirang Yesaya ima otangan jauh-jauh tuhalak Israel asaro nasida lahu majalo pasu-pasu na situtu berkat yang sejati di tonga-tonga ni habuangan Babel do nasida ujui ala nunga di bagasan keputus asaan dung di bagasan habuangan Babel ala diuhum debata nasida dangadong be kemampuan nasida dangadong be si pangasaun nasida nunga tunggale jalan nunga madele nasida. Tidak ada lagi harapan mereka. Kepercayaan mereka sudah semakin hilang. Dangadong be pakirimon nasida ditatap di bata be nasida. Di tonga-tongane akka hamaolon hagaleon hahaciton haleaon sisongonima hataon di pasahat panurirang Yesaya. Alai buasa manasi dari bagasan situasi kondisi nasongoni ala nunga diuhum di batana sida mereka dihukum Tuhan ala sebelumnya
Nunga say maos marula loni di paingot akka panurirang nasida asa marhamu baun supaya bertobat. Uji togu dope hot dope harajaun Israel. Memang apoca Israel utara nunga tuha buangan Samaria ngamau ngamago. Alaion harajaun selatan Jehuda Juda Jerusalem nungatong ditahopi harajaun Babel. Harajaun Babel manahopi Jerusalem dohot halak Israel selatan ima bangsa Judai dibolokon masida dibuat tuha buangan Babel tudus satai bisa ngopinahan nasida dibahen alani danggulu nasida tumangihon akka singot-singot ni panurirang naung tinongos ni dibata di hajahatun nasida adorang tugu dope nasida di bagasan harajaun Juda. Alani hamo mangdo inang boy dora on gabi singot-singot nang dihita. Ketika kita masih berjaya, ketika kita masih mempunyai kekuasaan, ketika kita masih memiliki harta, kebanggaan, kehebatan akan aboy si pangasanota tukso ulo dohita tumangihon hata ni debata dipaingot pe atau lema akka giri ni pinggol doi jamitai dipaingot dangulu nunga di pabuah debata ikon uhumon ni debata nasida dak porse nasida saliling jongjong dope bagas joroi ima kebanggaan nasida alay ujungna dipakai di batama bangsa Babil si pilibigui ditahopi ma Juda dihancurkan ma bagas jor kebanggaan nasida disiksa masudi akka raja akka bangsawan akka pemimpin dibuat tuha buangan jala raja Manase ujui dipulsikon matana dicongkel matanya diraut tangannya ila jalaja sian Jerusalem tu Babel di botohamu dosa dia dau Jerusalem tu Babel 1000 kilometer ila jalaja itarik-tarik songone tuha buangan Babel songone nang akka bangsawan akka orang-orang istana pejabat-pejabat ibuan tuha buangan Babel dukpe di tahun nasida mar 3 tahun Roma hatani 5 tahun tu nasida artina manginang mulu di bagasan kejayaan dope hita sipata ulo do hita dak taturehon hatani di bata dipaingot pe sehira giri ni pinggol itu dapai duk peta tahun di sido Roma seng hatani di bata Roma hamutuahu jala omma otangan na pinasa ni panureng Jesaya didok o sude hamu akkana mauas jala hamu akkana somarhepeng nasodong be si bahenonna akan naung madele alani hapor suhonna di bagasan haliaon hamu akan alea akan namua sumale Roma hamu unak pola marhepeng gratis mari datang ima pajon di bata sai Roma hamu manu orang kurdohot susu unak pola marhepeng maham wanang marpanuor bagaimana membeli tanpa uang om mana idokna tare hok kamu ma pinggol muna jala Roma hamu tuau gratis tidak usah pakai uang alai tare hok kamu ma pinggol muna Roma hamu tangi hok kamu ma asa mangulu tondimuna datanglah berikanlah telingamu dan makan minumlah
gratis, tidak bayar. Alai akan amos male di partodion. Mawas maledo tutu nasida nang diputuhan nasida alam memang danga dong mis panganon. Danga dong benaboy si baenon nasida lahu mangulu nasida. Ai nung ngagawe hatoban nasida. Nung dipasuasai sudah disiksa mereka sebagai budak. Untuk makan pun tidak bisa lagi. Alai di dok debata marhite pandurang Jesaya dison. Oh sudah hamu akan amawas Roma hamu tu aekon. Jala hamu akan asomar hepeng. Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangaton. Sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu. Unak pola marhepeng manang marpanuhor. Diberikan makan minum gratis, tanpa uang, tanpa kerja, tanpa harta berlimpah, dalam segala kesusahan, naso mungkin be mampu majalo marhiti-hiti akka gugu nabi, tetapi diberikan Allah gratis. Ima naukta jalo hasesani dosatai di bagasan Yesus. Naung mati tersilang. Ima perbadanan nabadia nauk tajalo los marningot hita di ari hamamati ni Tuhan ta Yesusi. Itulah makanan minuman gratis yang dari sorga. Lahu manesa dosata, lahu pai baruhon rohata, asa gokma las ni rohata, mulununga di sesa Tuhatai dosata. Asa odo nang jojo ni ribatatu hita hamanginang. Molo disukun panurang Jesaya di ayat 2. Sasitonga koreksi don paingoton tunasida. Uasa tung madda sikke kamu tunaso tau hangulu honoton. Jalanani omomuna tuhor ni naso tau pasonak kamu. Kenapa kalian selama ini menghabiskan semua hartamu, uangmu, kesenanganmu, jabatanmu, kuasamu hanya untuk hal-hal yang tidak mengenyangkan, yang tidak bisa memberikan kehidupan? Ayo kok ni akka pangalahot kan? Apalagi mulu disido pe gowuta, mulu adong go pe si pangasahonota. Tapake may mangihuton lomoni rohata dan memuaskan nafsu keinginan kita. Alai busur dohita lah nih, nggak pernah orang kenyang karena nafsu keinginan harta kenikmatan yang dia miliki itu. Dak ya busur halak alani lemauas lo, lamale lo, ya langi besudu akan nikmat akan atabun di portibion, dia tidak akan pernah kenyang. Diinuk besudu kehidupan nabaca bohabe tabuna argana tidak pernah sobu uasna. Ima si panganon do sinumon di portiwi hamoraon sian guguna sian napinangasahonna itu tidak akan pernah memberikan kehidupan. Garia de maues terus maues dia tidak pernah menikmati kebahagiaan. Jala unang-unang pe rumah tanggana suar sair terus kehidupannya tidak berbahagia. Parsa orang napedang dingkan alai bongak nai nama. Ima masani Israel sebelum Tuhan buangan. Laos menindas akan napugus akan namet. Alai dung di bagasan kehinaan. Hagalion dung di habuangan ini nasida. Baru pesadar nasida. Jalan maues nasida. Dang adong behepeng ngamanuhor. Naik mangan nasida. Dang adong be nabui si bahenon namanuhor si panganon. Alai di jakon di batado nasida. Di jauhon diotang donasida, marilah ke sini gratis semua. Asa mangulu todimuna hamu akan amawas male Roma hamu tuau alai tangihon ma dengarkanlah aku asa mangulu todimuna sai tangihok kamu maau asa panganonmu natabui jala bosuran rohamuna di tabo-tabo
Ima nauk tajakon ulau nabadia marhiti-hiti namangaton roti dohot anggur ima pamatang dohot mudar ni Tuhan Yesus nauk tajalo ulau nabadia ima pasobu wasta dohot maleni dihajol mauta. Itulah yang akan menyegarkan jiwa kita, yang menghidupkan jiwa kita. Mulunung ngatajaloi di bagasan Yesus naung mate tarsilangi ibana dorang manaon yakka dosa tai gratis. Kita tidak usah lagi mengerjakan apapun. Dak pola adong besi bayenota manang hepeng stuhorna, kita bebas gratis untuk menerima itu. Alania manginang di sido hita sok manalak Kristen nauk taruli di bahasa-bahasa ni di bata. Asa songon padok ni di bata tu bangso Israel ima padan parasian nasitongi tu si Daud naso tu pamuba ima naung binahin ni di bata tu si Daud asa marhara jaon srosil sasaling lilingna bahwa kerajaan Daud itu kekal selama-lamanya. Ima Yesus Kristus anak ni si Daud harajaon naro di saliling-liling nado harajaun ni Tuhan Yesus anak ni si Daud, maka di dalam dialah kita akan mendapatkan kembali kuasa sorgawi marharajau kita di bagasan harajaun hamalimon songon epistel tasinakining nunga taruli hita marhite-hite Tuhan Yesus naung mate tarsilang jalan ang tajakon marhite-hite ulau nabadia gabe dohot hita nang di bagasan harajau na saliling-liling nai marhite-hite pinopar ni si Dauti idama si tidang itu akabangso ibana hulehon bahen partogi dohot si lehon patik tu akabangso ima pinopar ni Yesusi pinopar ni si Daud Yesus raja naro di saliling-liling na gabe si tidang itu akabangso bahen partogi do silehon patik tuaka bangso hitama nanilok na akabangsoi nunga taruli hita nunga gabi panian hita di harajau naro di saling na anak ni si Dauti di bagasan Yesus Kristus nunga parsidot hita di padan parasian nasitong nang binahin di batatu si Daud na jolo jala di bagasan Yesus mah hataridaan na hasisikopna Yesus anak ni si Daud raja ro di saling-liling na nunga di bahe di batanang dihita padan parasian nasitong na di bagasan Yesus Kristus asa gabi partugi ma Yesus dihita jala padan nasotupa muba naung tajalo ima padan nai baru di bagasan Yesus Kristus. Hita bangso nasotin ada ni di batahian marhite-hite Tuhan Yesus nunga gabe bangso ni di batah bangso nasotumada di batahiak kita alai nunga gabe panean di harajau ni di batah ima marhite-hite Yesus Kristus alani hamo mangdo inang saya tadok ma mau liate nunga di pabua di batah tu hita sadarion naung gabe panian hita di harajau na saliling-liling nai di bagasan Yesus Kristus sikat ni si Daud na julu Yesus anak ni si Daud raja ro di saliling-liling na dukon tajakon di bagasan hapor siauta lumobi nauk taruli hita di padan nai baru songon bangso ni debata hita nunga tajalo nang ulau nabadia si panganon do si inumon nasian debata sian Tuhan Yesus pamatang dohot mudar ni Tuhan Yesusi nama bain busur jala dang be mawes malehita dia kasih panganon perdagingon laos ima nangga be gugunay baru dihita pai baruhon nang pangalahota parangeta pabahenata rohata pikirata nunga digohi marhite-hite habadion itu hatai hita gabi bangso ni dibata hita ima hamuliaun nang binahin ni dibata nang tu hita atong tahangoduho mahabadion dari bagasan Tuhan Yesus
jala tapake ma sadok Golgota pasangapon lau mamuji-muji ibana ala nunga panian hita di padan naro disaling lilingna padan parasian nasi tongi naung pinatupan di bata di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mau lihat marohanami di ho Tuhan ala nunga taruli hami di padan parasian nahop ro disaling lilingna mari hite Yesus Kristus Raja namar muliai anak nisi Daud panggom-gomi saluhutna mau lihat madiho ale Yesus Tuhan nami naung mate humoko pami ala ni dosa nami nunga ditako hamatian jala nunga dihamona koko marhiti hama hangun haheyomi gabe panean hami parsidohot nang diharajaumi alani ali Yesus Tuhan nami sai paingot manang tuhami asa hupake hami masadok gogo nami makalason sude denggan dibasang nauk taruli hami disipanganon si inumon nasian banu agijang marhite-hite ulau nabadia ima pamatangmu dohot mudarmu naung niusehomu naung nilehonmu tuhami marhite-hite ulau nabadia nungau pesta hok kami ari hama matem dohot haheyomi jala naing pai baromu mahami toktong marhite-hite todim todi purbadia alani Tuhan sai ihoti mahami marhite-hite padan nama noktong nang binahenmu asa dangbe hupangasahok kami nang akah ula ni portibion hamoraun dohot huaso nadong dihami laos paingotommu mahami Tuhan asa toktong marpanidangyok kami laho mamaritaun berita nauli di bagasan Yesus Kristus nauk kujalo hami gabi si palua di hami ali Yesus Tuhan nami dinaku pesta hok kami ari haheyomi pahehe mahami tutu gabe pangula dohot diaka ulau na pinasahatmu di tonga-tonga ni huriam nang disalut aga ulaun na maragam asa di bagasan haba diaw kami toktong mamuji-mujiho ali Yesus Tuhan nami las di bagasan hari sadarion dinaik patupahon pesta paskaraya huriam KBP ima nanaing patupahon di Medan marhiti-hiti iduk nami romaho di tonga-tonga nami patiur saluhut akka ulaun jala pasu-pasu masaluhut akka ruas ni huriam rodi sudia kana posom namaku basi lumobi maha KBP asa boy marsari ngarnak soaram barita nauli marhiti-hiti sadok akka ulaun na pinatupan ni huriam songonima nang pesta paskaraya naniuluhon ni opui ipurus di bagasan hari sadarion patiur ulaun nami jala gom-gom marhiti-hiti todim songonima nakas hami saluhut ali Tuhan mulutunga dong gope na di bagasan galion di bagasan kaparukilon akka arsak ni roha marhiti-hiti hatam berita nauli diotako hami di jauho hami asarotuho majalo si panganot si inumon partodion nama ambahin busur jala las rohanami asima roham pargugu imahami mangadupi saluhut akka namasa akka parukilon di tonga-tonga ni parngulun nami pargugu ihamahami marhite Yesus Kristus Tuhan nami